بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے، ان میں سے ایک عظیم واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ہے، اور جو قہر الہی ان کی قوم پر نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم اور اجازت سے ان کے علاقے سے ہجرت فرما کر سدوم شہر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ کئی بستیوں پر مشتمل تھا، لیکن اس کے باشندے انتہائی بد کردار فاسق فاجر لوگ تھے، راگیروں کو لوٹتے اور اپنی مجالس میں برائیوں کا ارتکاب کرتے اور برائی کرنے والوں کو نہ روکتے۔ کتنا برا تھا کہ جو وہ کام کرتے تھے، انہوں نے ایک ایسی فاحش بات کی بنیاد ڈالی کہ جسے اولاد آدم میں پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، کہ وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی عورتیں جنہیں اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں ان حرام کاموں اور بے حیائی سے روکا، لیکن بجائے ماننے کے وہ اپنی سرکشی اور گمراہی پر اکڑ گئے اور اپنے کفر اور فسق و فجور پر مستقل طور پر جم گئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا وہ عذاب نازل فرمایا جو واپس نہیں ہو سکتا تھا، اور جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اس عذاب کو جہانوں میں ایک مثال بنا دیا کہ جس سے لوگ عبرت پکڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قصے کو اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم کو کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے اسے جہان میں کسی نے نہیں کیا؟ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ اور اس کی قوم نے کوئی جواب نہیں دیا مگر یہی کہا کہ انہیں اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ بہت ہی پاک بننا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے بچا لیا کہ وہ وہاں رہنے والوں میں رہ گئی، اور ہم نے ان پر منا برسایا۔ پھر دیکھیے گناہ گاروں کا کیا انجام ہوا۔ سورہ ہود میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام، اس نے کہا سلام، پس دیر نہ کی کہ ایک بنا ہوا بچڑا لے آیا۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچتے تو انہیں اجنبی سمجھا اور ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا خوف نہ کرو، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور اس کی عورت کھڑی تھی، تب وہ ہنس پڑی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ وہ بولی ہائے افسوس، کیا میں بوڑھی ہو کر جنوں گی، میرا خاوند بھی بوڑھا ہے۔ یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اے گھر والو، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ جب ابراہیم سے ڈر جاتا رہا اور اسے خوشخبری آئی، ہم سے
कौम लूत के हक में जगने लगा। बेशक इब्राहिम बुर्दबार, नरमदिल और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले थे। ए इब्राहिम, ये ख्याल छोड़ दे, क्योंकि तेरे रब का हुक्म आ चुका है और बेशक उन पर अजाब आकर ही रहेगा जो टलने वाला नहीं। और जब हमारे भेजे हुए लूत के पास पहुंचे तो उनके आने से गमगीन हुआ और दिल में तंग हुआ और कहा, आज का दिन बड़ा सख्त है। और उसके पास उसकी कौम बेख्तियार दौड़ती आई और ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे। कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाक हैं, सो तुम अल्लाह ताला से डरो और मेरे मेहमानों में मुझे जलील न करो। क्या तुम में कोई भी भला आदमी नहीं है? उन्होंने कहा, अलबत्ता तहकीक तू जानता है कि हमें तेरी बेटियों से कोई गर्ज नहीं और तुझे मालूम है जो हम चाहते हैं। काश के मुझे तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी जबरदस्त सहारे की पनाह जा लेता। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, बेशक हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, ये तुम तक हरगिज न पहुंच सकेंगे। सो अपने लोगों को ले निकल और तुम में से कोई मुड़कर न देखे मगर तेरी औरत के उस पर भी वही बुला आने वाली है जो इन पर आएगी। उनके वादे का वक्त सुबह है, क्या शुभ का वक्त नजदीक नहीं है? फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उलट दी और उस जमीन पर किंकर के पत्थर बरसाना शुरू किए जो लगातार गिर रहे थे, जिन पर तेरे रब की तरफ से निशान थे, और ये बस्तियां उन जालिमों से कुछ दूर नहीं हैं। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, वो फरिश्ते जिब्राइल, मिकाईल और इसराफील थे, तो वो आगे बढ़ते गए हत्ता के अर्ज़े सुदूम पहुंचे। उनकी शक्लें नौउम्र हसीन लड़कों की सी थीं। ये अल्लाह ताला की तरफ से कौम लूत का इम्तिहान था ताकि उन पर हुज्जत कायम हो जाए। ये लूत अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए। दिन गुरूब होने वाला था। लूत अलैहिस्सलाम को ये खौफ महसूस हुआ कि अगर मैंने इनको अपने यहाँ न ठहराया तो ये किसी और के यहाँ ठहर जाएंगे। लूत अलैहिस्सलाम उनको इंसान समझ रहे थे। वो उनके आने से गमगीन हुए, दिल में तंग हुए और कहने लगे, आज का दिन बड़ा सख्त है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, क़तादा रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शदीद मुश्किल का दिन है, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर मैं इनको रात अपने यहाँ न ठहराऊं तो ये बदकारों के हाथ लग जाएंगे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, क़तादा रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शदीद मुश्किल का दिन है, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर मैं इनको रात अपने यहाँ न ठहराऊंगा तो ये बदकारों के हाथ लग जाएंगे। कौम लूत ने लूत अलैहिस्सलाम से ये शर्त ठहरा रखी थी कि वो किसी को अपने यहाँ बतौर मेहमान न रखें, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम ये देख रहे थे कि कोई छुटकारे का रास्ता नहीं है। क़तादा रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि जब वो फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो अल्लाह ताला के नबी अपनी जमीन में खेती बाड़ी में मसरूफ थे। ये लड़कों की सूरत में बतौर मेहमान लूत अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे तो लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर शर्मा गए और उनके आगे आगे चलने लगे। उनसे इशारतन ऐसी बातें कर रहे थे कि वो किसी और बस्ती में चले जाएं और किसी दूसरी जगह मेहमान जाकर ठहरें। बस उन्हें ये फरमाया, अल्लाह की कसम, ऐ लड़कों,
रोए जमीन पर इस बस्ती वालों से ज्यादा खबीस लोग कोई नहीं। फिर जरा आगे चले और यही बात दोहराई, यहां तक कि 4 मरतबा उनसे ये बात की। मुफस्सिरीन कहते हैं कि फरिश्तों को ये हुक्म था कि उस वक्त तक कौम लूत को हलाक न करें जब तक कि खुद उनके नबी उन पर उनकी खबासत की गवाही न दे दें। सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से फरिश्ते रुखसत होकर कौम लूत की तरफ चले और दोपहर के वक्त वहां पहुंचे। जब सुदूम की बस्ती में दाखिल हुए तो लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से मुलाकात हुई जो अपने घर वालों के लिए पानी भर रही थी। लूत अलैहिस्सलाम की 2 साहबजादियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रीसा था जबकि छोटी बेटी का नाम जगरता था। फरिश्तों ने उनसे कहा, ए लड़की, क्या यहां हम ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप यहां तशरीफ रखें, शहर में दाखिल न हो यहां तक कि मैं वापस आकर आपको बताऊं। दर हकीकत लड़की को अपनी कौम से खौफ महसूस हो रहा था, चुनाचा वो अपने वालिद के पास आई। कहा, ए अब्बा जान, चंद लड़के जो शहर के दरवाजे पर खड़े हुए हैं आपके पास आना चाहते हैं। मैंने किसी कौम के चेहरे उनसे ज्यादा हसीन नहीं देखे, कहीं ऐसा ना हो कि वो कौम के हथे लग जाएं, फिर कौम उनको जलीलो रुस्वा कर दे। कौम इससे पहले लूत अलैहिस्सलाम को मना कर चुकी थी कि वो किसी मर्द को अपने यहां मेहमान न ठहराएं। कौम ने उनसे ये बात कही थी कि जब भी आपके पास मेहमान आए उनको हमारे लिए फारिग कर दिया करें, हम ही उनकी मेहमान नवाजी किया करेंगे। लूत अलैहिस्सलाम उनको इस तरीके से छुपाकर घर ले आए कि सिवाय घर वालों के किसी और को पता न लगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जल्दी से निकली ताकि जाकर अपनी कौम को खबर करे। उनसे कहा कि लूत के घर में आज ऐसे हसीन लड़के आए हैं कि उनके चेहरों की मिसल मैंने कभी नहीं देखे। इस पर उनकी कौम बेख्तियार दौड़ती हुई चली आई। हक ताला का इरशाद है जिसका तर्जमा यह है, और ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे, यानी ये लोग अपने असलाफ के वक्त से ही बड़े बड़े गुनाह कसरत से किया करते थे।